नमस्कार श्रोता बंधु आपण माने शुणुछंती अगणी पॉडकास्ट जहाँकि अनुभव प्रोजेक्ट द्वारा परिचालित होईछि। एही प्रोजेक्ट को रूपरेखा देइछंती डॉक्टर आर श्रीधर श्री आलोक वर्मा एवं एहार सहयोगी संस्था हैला सामाजिक प्रतिरक्षा सामाजिक न्याय मंत्रालय एवं भारतर सशक्तिकरण सरकार मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन पई एक नूतन पदक्षेप। तेबे एहार मूल लक्ष्य हेउछि वृद्धांक निमित्त अर्थात सेमानंकु किपरि सहयोग मिलि परिबो से संबंध रे समस्त तथ्य जानी पारिबे। तासह आपण माने डाक्तरखाना एवं सक्रिय केंद्र वृद्धांक प्रति हेउथिबा अत्याचार एवं गृह परित्यक्त वृद्धांक सहायता पई टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 रे जोगाजोग करि परिबे एवं तासह तांकु सहायतार गोटे हाथ आगकु मध्य बढ़ाई पारिबे। मो घर हूँ बीएसआई काजपड़ा मनुष्य जीवन 3 दिन जीवन मु 3 दिन कहीं कहूँ जस्टिफाए भी करुच्ची। गोटे दिन जन्म हुए भूपृष्ठ को छुए माटी को छुए माटी भी आमर माँ एवं गोटे दिन यही भूपृष्ठ को भीतर को पशि जाए अंगार हो जाए। तेणु गोटे दिन जन्म गोटे दिन मृत्यु मझीरे जो दिनटा रहा से गोटे दिन मुझे कहीं कहूँ 3 दिन जीवन कहबार अर्थ गोटे दिन जन्म गोटे दिन मृत्यु ये जो मझी दिनटा रहा से मझी दिनटा हूँ आपंकर गोटे इलास्टिक तार माने रबर रबर से गोटे लंबा रबर आपण जन्मदिन से रबरटा आस्ते आस्ते आप प्रति 24 घंटे रबर टिके टिके टाणी चलुच। रबर जो दिन से जो मझी दिनटा हूँ रबर तार जो दिन माने इलास्टिसिटी बा टाणीमा शक्ति लंबा हबार शक्ति जो दिन सरी जाए से दिन मृत्यु आसे। तेणु यही मझी दिनटा हूँ गोटे रबर मु भावे। तेणु आम बर्तमान से टणा भितर अच्छु मझी दिन अच्छु जो दिन आमर शेष निश्वास त्याग हम से दिन आप जानवे जे यही जो मझी दिन इलास्टिसिटी ऑफ द रबर रबर इलास्टिसिटी से सरीगला। तेज यही 3 दिन जीवन भितर आप विभिन्न अवस्था देके आसती शैशव अवस्था शिशु अवस्था आसती मझे आपंकर किशोर बयस आसे तापर यौवन आसे यौवन पर आपंकर प्रौढ़ हमें 50 वर्ष पर्यंत प्रौढ़ रही प्रौढ़ पर वार्धक्य आसे 60 वर्ष पर वार्धक्य आसे। तेणु यही जो 5टा स्टेज भी मनीष अति करुच्ची 5 स्टेज रे जी जो प्रकार गति कर चली सेमती गति कर चल किंतु 60 इयर्स पर 60 वर्ष पर मनीषर जिते बड़े शारीरिक दुर्बलता आसो से मनीष आस्ते 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 दबी दबी जीव तार कान को टे शुभन दांत पड़ीज आखि की देखा नहीं कोराग्रत चक्षु हो चर्म लोचा हो विभिन्न स्टेज दे मनीष मर वास्तव किंतु अनेक 60 वर्ष पर कहती जे आम 60 वर्ष पर बर्तमान फ्रेश यौवन पाइली सरकारी चाकरी जो पहली भितर सरकारी चाकरी हो कि प्राइवेट चाकरी हो विभिन्न कि कौन इंडस्ट्रियल सेक्टर चाकरी करूँ नॉन फॉर्मल हो फॉर्मल हो से चाकरी जे आसती से भावती आम फ्री हो गलु मुझे सेम सरकारी चाकरी करी फ्री हो गली फ्री गला आम फिल करें जदि अन्य कौन आपण जॉब अन्य कौन कार्य निजक नियोजित न करेंगे 60 वर्ष पर आपण आस्ते आस्ते बुढ़ाई मानसिक चिंता बढ़ो आपंकर। तेणु निजक फिट रखापी आपंकर जेबे से जो रबर कथा मुझे कहली मझी दिन जो दिन छिड़ तो से दिन जी आप कितु से छिड़ा पर्यंत आप 60 वर्ष पर चेष्टा करेंगे सब जे निजक सतेज रखापी आप चलिए आप घरे बसीदे हम नहीं आपंकर र्यूमाटिज्म आरंभ हो आंटू गंठी ये सब गुड़ाक स्टिफ हो यू हैव टू वर्क आप चलिए पदयात्रा कहतु आप 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रत्येक दिन चलतु। द्वितीय जिनस निजक एनगेज करतु अन्य कार्य नाती नातुणी मान पाठ पढ़ातु नाती नानी सहित खेलतु निजे कर्मठ होगी धरतु आप चाष आप जन चाषी 60 वर्ष पर आप जड़े चाकिया हल नहीं गला आप जानतु बिल ठिया हूँ सी हल कर देखु मुग बुणुंट आप वयस्क हेले आप चली पार्टी मुग बुणी दिंतु
ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆପଣଙ୍କୁ ହବ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ କର୍ମଠ ରଖିଲେ 60 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୁବକତ୍ୱ ଲାଭ କଲେ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 74 ବର୍ଷରେ ଏବେ ବୁଢ଼ା, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ମୁଁ 74, ମୁଁ 74 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି କବି ହିସାବରେ ଯାଉଛି, ମୋତେ ସବୁଠି ଅତିଥି କରି ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯାଉଛି। ଏବେ ତ 3ଟା ନା 4ଟା ସାହିତ୍ୟ ଆସରରେ ଯାଇକରି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାଷଣ ଦେଇ ଆସିବି। କାହିଁକି? ମୁଁ ନିଜକୁ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ଏନଗେଜ କରୁଛି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଏନଗେଜ ରଖିଲେ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଫିଟ୍ ରହିବେ। ଯେବେ ଯିବେ ତ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରିବେ? କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଦିନ ଆସିବ। ଆମେ ଆସିଛେ ମାଟିକି ମାନେ ପୁଣି ମାଟିକୁ ଯିବା। ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଆସିଛେ, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଦିନ ହେବା। ତେଣୁ ଯଦି ଆରମ୍ଭ ଅଗ୍ନି ଶେଷ ଅଗ୍ନି ମଝିଟାକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଶୀତଳତା ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। 60 ପରେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ସମୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଆପଣ ଯଦି ଏ ସମୟରେ ନ କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ କିଏ ଶୁଣିବ? ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଲେଖିକି ଯାଇଥିବେ ବହିଟିଏ କରିକି କ'ଣ କରିକି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମାଜରେ କିଛି ଲୋକ ପଢ଼ିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହୁଛି। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଚାଲିଗଲେଣି। ତାଙ୍କର କୃତି ଏବେ ବି ଆମେ ମନେ ପକାଉଛୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଭାରେ କହିଲା ବେଳେ କହୁଛୁ। କାହିଁକି କହୁଛୁ? ସେମାନଙ୍କର ଅମର କୃତି ସବୁ ରହିଯାଇଛି ଆମ ପାଖରେ। ରଜତକର ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟିକ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ବିରାଟ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ, ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରଖିଥିବେ। ତେଣୁ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ, ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ, ସାହିତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ସବଳ ରଖିବା ପାଇଁ କର୍ମଠ ହୁଅନ୍ତୁ, ପଦବ୍ରଜ କରନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ 60 ପରେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ କାମ କରିବା ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚିତ। ଏଇଆ ଯଦି ନ କରିବା, ଆମେ ଖାଲି ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲୁ ଘରେ ବସିଲୁ, ଏମିତି ନିଜକୁ ଯଦି କ୍ଷୀଣ ମନେ କରିବା ଯେ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲିଣି ଆଉ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ବୋହୂକୁ 3 ଥର କହୁଥିବି, ସ୍ତ୍ରୀକି 3 ଥର କହୁଥିବି, ସେମାନେ ବିଜି ରହୁଥିବେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନଥିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇ ଉଠିକି ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣନ୍ତୁ। ତେଣୁ 60 ବର୍ଷ ପରେ ନିଜେ ମାନେ ନିଜର ଭାବନା ଭିତରେ ଯଦି ଭାବିବେ ଆପଣ ବୁଢ଼ା, ତାହେଲେ ବୁଢ଼ା। ନିଜ ଭାବନା ଭିତରେ ନିଜକୁ ଯଦି ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ଆଉ ଥରେ ହେଲେ 60 ପରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୌବନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯୁବକ ରହିବେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଛଣାରେ ଉତ୍ତର ପୁରୁଷଙ୍କୁ, ସେ ମୋର ଜଣେ ଭାଇକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସେ ମାନେ 2ଟା ପୁଅ, ତାଙ୍କୁ ଆକୁ 2ଟା କାର ତାକୁ 2ଟା କାର 4 ମାମଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଶହୀଦ ନଗରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରିକି ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ ଆଉ ଚାଲିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କୁ କି ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେଇଟା ଦେଖିକିରି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲି। ସିଏ ଶେଷ ବିଛଣାରେ ରହିକିରି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ମାନେ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ। ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ମାନେ କ'ଣ? ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ହେଲେ ବାପା ହେରିକା, ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ହେଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ। ଆଉ କ'ଣ? ସେଇଠି ଲେଖିଥିଲି ଶେଷ ବିଛଣାରେ ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ। କବିତାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶେଷ ନିଦ୍ରାର ବିଛଣା ମୋ, ଛଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ଗୋଟାଏ ଛିଣ୍ଡା ମସିଣା ଓ ମେଞ୍ଚାଏ ପାଳ ଦଉଡ଼ି ମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ। ସେଇ ମୋ ଶେଷ ମଖମଲ୍ଲିକ ଯଦନ୍ତ ପଲଙ୍କ। ଶାନ୍ତିର ମହାନିଦ୍ରା ପରେ ପରେ ମୋ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପଟୁଆର। ବଞ୍ଚିଥିବା ଅପରାହ୍ନରେ, ଏଇଠି ପିଲାମାନଙ୍କର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବଞ୍ଚିଥିବା ଅପରାହ୍ନରେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଉନଥିବା ଖଣ୍ଡେ ଦରଲୁଗା, ଅନ୍ଧାରରେ ଶୋଇ ଡାକ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ବି ଶୁଣୁ ନଥିଲା ଭଳି ଯେଉଁମାନେ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରିପାରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ଆଖିରୁ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ବୁହାଇ ଆଖି ନାଲ ନାଲ କରି ଢାଙ୍କି ଦେବେ ନୂଆ ଧୋବ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ। ଆଉ ପୁଳେ ବିରକ୍ତି ଓ ତିକ୍ତତାର ବାସି କୁସୁମ। ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଲଦି ହୋଇ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କାନ କୁହା ମନ୍ତ୍ର। ପ୍ରାଣଶକ୍ତି, ବାକ୍ଶକ୍ତି, ଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, ସ୍ପର୍ଶ ଶକ୍ତି, ବୋଧ ଶକ୍ତି ମାନେ ସବୁ ମରିଗଲା ପରେ ମୋର ମହାଯାତ୍ରାର ପଟୁଆର। ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦରେ ଦାଣ୍ଡ ସବୁ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବ। ଏ ଛବି ଏବେଠୁ ଛଳ ଛଳ ଦିଶେ ମୋ ଜିଅନ୍ତା ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଆପଣା ଲୋକର। ଖାଲି ଚାଲିଗଲେ କେହି କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନ ଗଲେ। ବନ୍ଧୁ ଏ ସଲାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋର ଭାବନାକୁ, ମୋର ସମ୍ପର୍କକୁ, ମୋର ପ୍ରୀତିକୁ ଆଉ ମୋର ପ୍ରେମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ। ହେ ମୋର ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ମାନେ, ଏବେ ସମ୍ଭାଳ ମୁଁ ଗଢ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାର୍ଥକ କର। ସମାଜ ବି ସାବାସୀ ଦେବ, ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ମାନେ ବଂଶଟେକ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସମାଜ ତମକୁ ସାବାସୀ ଦେବ।
उत्तर पुरुष मैंने वंशपेत रखिंट यहाँ मोर शेष आशीर्वाद पिलामान खाइक नदेले पिंधिया नदेले अंधार रखिले मत ततला आखिर प्रतीक्षित सद निश्वास को समर्पी दे उत्तर पुरुष को टोपाए तुलसी जल काणीचाए मुखाग्नि आशारे टोपाए तुलसी जल काणीचाए मुखाग्नि आशारे। आपण माने शुणुथिले अगणी पॉडकास्ट जेउथिरे वृद्धांक संबंधित समस्त वार्ता अनुभूति तथा अनुभव संपर्क रे जानिबाकू पाइले। आमे आशा करूछु आपनकू ए कार्यक्रमटी भल लागिथिबो। एई भली भाबरे आपण माने शुणुथांतु अगणी पॉडकास्ट।